سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Soit rendu à celui qui fit voyager son serviteur de nuit depuis la mosquée sacrée, Al-Masjid Al-Haram, à la mosquée éloignée, Al-Masjid Al-Aqsa, dont nous avons béni les environs pour lui montrer certains de nos signes. C'est lui qui entend tout et voit parfaitement clair. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Nous avons donné à Moïse le livre que nous avons établi en guide pour les enfants d'Israël et y avons prescrit « Ne prenez pas d'autres protecteurs que moi ». ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Vous, les descendants de ceux que nous avons transportés sur l'arche avec Noé, il était un serviteur très reconnaissant. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Nous avons décrété dans le livre, pour les enfants d'Israël, vous sèmerez à 2 reprises la corruption sur terre et vous vous montrerez excessivement hautain. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Lorsque sera accomplie la première des 2 promesses, nous enverrons contre vous certains de nos serviteurs féroces au combat, qui ravageront vos maisons. Et la promesse alors s'accomplira. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Puis nous vous permettrons de prendre sur eux votre revanche, et vous donnerons en renfort des biens et des enfants. Et nous ferons de vous un peuple plus nombreux. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Si vous faites le bien, vous le ferez certainement pour vous-même. Et si vous faites le mal, ce sera à votre détriment. Et lorsque s'accomplira l'autre promesse, ils viendront marquer d'affliction vos visages, et entreront dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et dévasteront complètement ce qu'ils auront envahi. عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Votre Seigneur, peut-être, vous fera miséricorde. Mais si vous revenez à la charge, nous reviendrons aussi. Et nous avons fait de la géhenne la prison des mécréants. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Ce Coran conduit vers la voie de la droiture et annonce aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'ils seront grandement récompensés. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Et annonce de même à ceux qui ne croient pas en l'autre monde que nous leur avons ménagé un supplice très douloureux. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'homme lance des imprécations pour obtenir le mal, contre lui-même et contre les siens, tout comme il prie pour obtenir le bien. C'est que l'homme est extrêmement pressé. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes. Nous avons rendu obscur le signe de la nuit et nous avons rendu clair le signe du jour, afin que vous sollicitiez les faveurs de votre Seigneur et que vous sachiez compter les années et calculer le temps. Ainsi avons-nous exposé toute chose dans l'intimité du détail. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. Nous avons attaché au cou de chaque homme son augure, et au jour de la résurrection, nous sortirons pour lui un livre qu'il trouvera déployé devant lui. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Lis ton livre. Il suffira de toi seul aujourd'hui pour te demander des comptes à toi-même, lui sera-t-il dit. مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
نَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Celui qui trouve la bonne direction l'aura trouvée pour lui-même, irtada, et celui qui se perd se sera perdu à ses dépens. Nul ne portera le fardeau d'un autre, et nous ne sévissons contre aucun peuple auquel nous n'ayons déjà envoyé un messager. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Quand nous voulons faire périr une cité, nous ordonnons à ces hommes les plus fastueux de nous obéir. Mais ils se livrent à tous les vices. Le verdict contre elle est alors justifié et nous la démolissons complètement. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Que de nations n'avons-nous pas fait périr après Noé? Ton Seigneur suffit pour être des péchés de ses serviteurs informés et lucides. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Celui qui veut le monde immédiat, nous nous hâtons de lui en accorder ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous le vouons à la géhenne, où il brûlera, réprouvé et banni. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. Ceux qui veulent l'autre monde et s'emploient à y parvenir par les efforts qu'il faut, en ayant la foi, ceux-là verront leurs efforts reconnus. كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Nous dispensons des dons de ton Seigneur à tous, à ceux-ci et à ceux-là. Les dons de ton Seigneur ne sont défendus à personne. انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Vois comment nous avons privilégié certains par rapport à d'autres. Dans l'autre monde, il y aura de plus hauts degrés encore et de plus grands privilèges. لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا. Ne prends pas avec Allah une autre divinité, ou alors tu seras réprouvé et délaissé.
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ton Seigneur a prononcé le décret que voici. N'adorez que lui et ayez de la bienveillance envers vos deux parents. Et si l'un d'eux, ou les deux ensemble, atteignent auprès de toi le grand âge, ne leur dis point « fille de vous » et ne les rabroue pas, mais dis-leur des mots gentils. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Abaisse vers eux par miséricorde l'aile de l'humilité et dis « Seigneur, veuille leur accorder miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. Votre Seigneur sait le mieux ce qu'il y a au fond de vous-même. Si vous êtes bon, il est absoluteur pour ceux qui savent revenir vers lui repentants. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Donne ce qui leur est dû aux proches parents, aux pauvres et aux voyageurs de grand chemin, et ne dilapide pas les biens ouvertement. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Les dilapidateurs sont les frères des démons, et Satan est outrageusement ingrat envers son Seigneur. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Si tu te détournes d'eux, parce que tu aspires à la miséricorde de ton Seigneur, tiens-leur un langage avenant. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. Ne garde pas ta main enchaînée à ton cou, ni ne l'étends exagérément, ou tu t'en trouveras blâmé et plein de regrets. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Ton Seigneur étend ses dons pour qui il veut, ou les dispense avec mesure. Il est de ses serviteurs informés et lucides. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. Nous assurons leur subsistance et la vôtre. C'est une énorme faute que de les tuer. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. N'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude, et quel horrible chemin. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا. Notez la vie qu'Allah a rendue sacrée qu'en toute justice. Quant à celui qui serait tué injustement, nous avons donné à son représentant le pouvoir de réclamer justice. Que celui-ci ne se laisse pas aller à tuer exagérément, car il a le soutien de la loi. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et n'approchez pas les biens de l'orphelin, sauf de la meilleure façon qui convienne, et jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Honorez vos engagements, car vous aurez à répondre de vos engagements. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Donnez la bonne mesure quand vous avez à mesurer. Servez-vous d'une balance exacte quand vous avez quelque chose à peser. Cela vaut bien mieux et la conséquence n'en sera que meilleure. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Ne poursuis pas ce dont tu ne détiens pas la science. L'ouïe, la vue et le cœur. De tout cela, il sera demandé des comptes. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ne marche pas sur terre plein de fatuité. Tu ne saurais de tes pieds fendre le sol, ni de ta tête atteindre à la hauteur des montagnes. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. Tout ce que cela comporte de mauvais est exécré de ton Seigneur. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا. Voilà ce que ton Seigneur t'a révélé comme sagesse. Ne prends pas avec Allah une autre divinité, ou alors tu seras jeté dans la géhenne, blâmé et banni. أَفَأَصْفَيْنَاكَ
أَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. Votre Seigneur vous aurait-il réservé les enfants mâles et se serait donné des filles parmi les anges? Ce que vous dites là est une abomination. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Nous avons tout détaillé dans ce Coran afin qu'ils y réfléchissent, mais cela ne fait qu'accentuer leur aversion. قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Dis, si comme ils le prétendent, il y avait d'autres divinités avec lui, elles chercheraient un chemin pour parvenir au maître du trône. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. Gloire lui soit rendue. Il est bien au-dessus de tout ce qu'ils disent. يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Les sept cieux, la terre et tous ceux qui y sont lui rendent gloire. Il n'est rien qui ne lui rende gloire et ne célèbre ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Il est longanime et absoluteur. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. Quand tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'autre monde un rideau invisible. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Nous avons mis sur leur cœur des voiles pour qu'ils ne le comprennent pas et rendu leurs oreilles dures. Mais lorsque dans le Coran tu évoques le nom de ton Seigneur lui seul, ils tournent le dos par aversion. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Nous savons mieux que nul autre comment ils t'écoutent. Quand ils viennent t'écouter, puis quand ils se disent des choses tout bas. Les injustes concluent, celui que vous suivez n'est qu'un homme ensorcelé. انظُرْ
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Voilà à quoi ils t'assimilent. Ils se sont égarés et ne sauront retrouver leur chemin. وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Ils disent, se peut-il qu'après avoir été réduits à des os et de la poussière, nous soyons ressuscités en une nouvelle création? قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا Dis, soyez pierre ou fer, أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. ou une autre créature, quelque grande qu'elle soit à vos yeux. Ils diront toujours, qui nous fera revenir à la vie? Dis, celui qui vous a créé la première fois. Ils hocheront la tête et diront, et quand cela? Réponds, cela est peut-être tout proche. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Le jour où il vous appellera à lui, vous répondrez à sa volonté en célébrant ses louanges, et vous croirez n'être resté que peu de temps sur terre. وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا. Dis à mes serviteurs de tenir le meilleur langage qui convienne, car Satan aime à semer entre la discorde. Satan est certes pour l'homme un ennemi avéré. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Votre Seigneur en sait mieux sur vous. S'il veut, il vous accueille volontiers dans sa grâce. Et s'il veut, il vous soumet au supplice. Nous ne t'avons pas envoyé vers eux pour être leur répondant. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Et ton Seigneur en sait mieux sur ceux qui sont dans les cieux et sur terre. Nous avons certes privilégié certains prophètes par rapport à d'autres, et nous avons donné à David les psaumes, le Zabour. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ
الضر عنكم ولا تحويلا. Dis, invoquez donc ceux que vous prétendez être ses émules en dehors de lui. Ils ne détiennent ni le pouvoir de vous éviter le mal, ni de le détourner de vous. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ceux qu'ils invoquent aspirent eux-mêmes à l'envie, à trouver un moyen qui les rapproche de leur Seigneur. Ils espèrent sa grâce et redoutent son supplice, car le supplice de ton Seigneur est vraiment redoutable. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Il n'est point de cité que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou contre laquelle nous ne sévissions par un terrible supplice. Cela est inscrit dans le livre éternel. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Ce qui nous empêche d'envoyer des miracles est qu'ils furent déjà traités de mensonges par les premiers peuples. Nous avons donné au peuple des Thamoud la chamelle comme miracle évident, mais ils la maltraitèrent injustement. Nous n'envoyons les miracles que pour faire peur. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Rappelle-toi, lorsque nous t'avons dit que ton Seigneur cerne les hommes de toutes parts, la vision que nous t'avons montrée n'était qu'une mise à l'épreuve pour les hommes, tout comme l'arbre maudit cité dans le Coran. Nous leur faisons peur pour les intimider, et ils n'en sont que plus rebelles. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Et rappelle-toi aussi lorsque nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam » et qu'ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui dit « Me prosternerai-je devant celui que tu as créé d'argile » قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي
الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. Puis il ajouta, vois-tu celui-là que tu as honoré plus que moi? Eh bien, si tu m'accordes un sursis jusqu'au jour de la résurrection, je m'emploierai à dévoyer sa descendance, hormis un petit nombre. قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا. Allah dit, va-t'en. Toi et quiconque parmi eux te suivra, vous aurez pour récompense l'enfer, large récompense s'il en est. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Attire de ta voix ce que tu pourras. Mobilise contre eux et ta cavalerie et ta piétaille. Sois leurs associés dans leurs biens et leur progéniture, et fais-leur des promesses. Mais les promesses de Satan ne sont que leurres et duperies. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, wa kafa bi rabbika wakila. Sur mes serviteurs, en vérité, tu n'as aucune autorité. Que ton Seigneur suffise pour être leur protecteur. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous les vaisseaux en mer, pour que vous partiez quêter de ses faveurs. Il est certes pour vous tout miséricordieux. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Si un malheur vous atteint en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se dispersent d'autour de vous. Mais aussitôt que lui vous sauve et vous ramène sur la terre ferme, vous vous détournez. L'homme est outrageusement ingrat. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. Êtes-vous donc si assurés, une fois que vous êtes à nouveau sur la terre ferme, qu'il ne fasse s'effondrer le sol sous vos pieds pour vous y ensevelir, ou qu'il ne vous envoie une pluie de pierres? Alors, vous ne trouverez aucun protecteur. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Ou peut-être, êtes-vous sûr qu'il ne vous ramènera pas une autre fois en haute mer pour vous envoyer un ouragan dévastateur qui vous engloutira pour votre mécréance? Alors, vous ne trouverez aucun recours contre nous.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons dispensé de nos meilleures nourritures et les avons manifestement privilégiés par rapport à nombre de nos créatures. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Le jour viendra où nous appellerons toute communauté par son chef. Ceux à qui leur livre sera mis dans la main droite le liront avec joie et ne seront pas lésés d'un cheveu. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Quant à celui qui aura été aveugle en ce bas monde, il sera tout aussi aveugle dans l'autre monde et plus égaré du droit chemin. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Il s'en est fallu de peu qu'ils ne t'aient tenté et détourné de ce que nous t'avons révélé, pour te conduire à nous prêter d'autres révélations inventées de toutes pièces. Ils t'auraient pris alors pour leur ami le plus proche. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Si nous n'avions pas affermi ta position, tu aurais quelque peu penché pour eux. إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Nous t'aurions alors fait goûter le double du tourment dans la vie et dans la mort, puis tu n'aurais trouvé aucun soutien contre nous. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils faillirent, en vérité, te pousser à quitter le pays. Mais alors, ils n'y seraient demeurés que peu de temps après toi. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. Voilà la tradition suivie par ceux d'entre nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Tu ne trouveras rien de changé à notre tradition. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Accomplis la salate depuis le déclin du soleil jusqu'aux premières obscurités de la nuit. Et récite aussi le Coran à l'aube, car à la lecture du Coran de l'aube assistent des anges témoins.
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. Réveille-toi une partie de la nuit pour réciter le Coran dans tes prières surérogatoires, afin que ton Seigneur, peut-être, te ressuscite, élevé à une dignité louable. وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. Dis, Seigneur, veuille me faire entrer d'une entrée heureuse et me faire sortir d'une sortie tout aussi heureuse. Fais que me soit accordé de ta part pouvoir et soutien. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dis, la vérité est venue, l'erreur s'en est allée, car l'erreur ne peut que s'en aller. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dans le Coran, nous envoyons ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais il ne fait qu'ajouter à la perdition des injustes. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Aussitôt que nous le comblons de nos grâces, l'homme se détourne et se retire loin de nous, mais dès qu'un mal l'affecte, voilà qu'il désespère. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. Dis, chacun agit comme il l'entend, mais votre Seigneur sait mieux qui suit le meilleur chemin. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il t'interroge à propos de l'âme. Dis, l'âme est du ressort de mon Seigneur, et il ne vous a été donné que très peu de science. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Si nous voulions, nous ferions certes disparaître tout ce que nous t'avons révélé. Alors, tu ne trouverais personne pour te défendre auprès de nous. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Mais il n'en est rien, par miséricorde de ton Seigneur, car ses faveurs envers toi sont immenses. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.
Dis, quand bien même les hommes et les djinns s'uniraient pour produire quelque chose de semblable au Coran, ils ne produiraient rien qui lui soit semblable, fussent-ils en cela très solidaires les uns des autres. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Nous avons, dans ce Coran, détaillé toutes sortes d'exemples pour les hommes. Mais la plupart des hommes refusent obstinément de renoncer à la mécréance. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Ils disent, nous ne croirons pas en toi avant que tu ne fasses jaillir de la terre une source inépuisable. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Ou que, dans un jardin de palmiers et de vignes que tu possèdes toi-même, tu ne fasses sourdre maintes torrents d'abondantes eaux vives. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Ou que, comme tu le prétends, tu ne fasses tomber sur nous le ciel par pans entiers, ou ne fasses se tenir devant nous Allah et ses anges. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هل كنت إلا بشرا رسولا. Ou que tu n'aies une maison richement ornementée, ou que tu ne t'élèves jusqu'au ciel. Là encore, nous ne croirons point à ton élévation avant que tu n'aies fait descendre un livre que nous puissions lire. Dis, gloire soit rendue à mon Seigneur. Suis-je autre chose qu'un homme et qu'un messager? وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. Rien n'empêche les hommes de croire lorsque la bonne direction, Huda, leur est parvenue. Sinon qu'ils s'écrient, Allah, envoie-t-il donc un simple humain en messager? قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. Dis, s'il n'y avait eu sur terre que des anges marchant sereinement, nous leur aurions envoyé du ciel un ange pour messager. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Dis, qu'Allah suffise comme témoin entre vous et moi, car il est de ses serviteurs, informé et lucide. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Celui qu'Allah guide, celui-là est bien guidé. Et ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras aucun allié en dehors de lui. Nous les ramènerons en foule au jour de la résurrection. Le visage à même la terre, aveugles, muets et sourds. Leur séjour sera la géhenne. Dès que sa flamme se sera atténuée, nous l'attiserons par un feu plus ardent. ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Telle est leur récompense, car ils ont mécru en nos signes, et ont dit, se peut-il qu'après avoir été réduits à des os et de la poussière, nous soyons ressuscités en une nouvelle création? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. N'ont-ils donc pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer des êtres qui leur sont semblables? Il leur a fixé un terme, à propos duquel il n'y a nul doute. Mais les injustes s'obstinent à renoncer à la mécréance. قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. Dis, posséderiez-vous tous les trésors de la grâce de mon Seigneur, vous en retiendriez de peur d'avoir à en dépenser. L'homme est foncièrement avare. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. Nous donnâmes à Moïse 9 prodiges évidents. Interroge donc les enfants d'Israël à propos de lui. Lorsqu'il vint vers eux et que Pharaon lui dit « Je crois, ô Moïse, que tu as été ensorcelé. » قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Il répondit alors, tu sais bien que ceux-là, les prodiges, n'ont été envoyés d'en haut par nul autre que le Seigneur des cieux et de la terre, en signes éclatants. Et je crois, ô Pharaon, que tu es perdu. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. Il, Pharaon, voulut les chasser du pays. Mais nous les noyâmes tous ensemble, lui et ceux qui l'accompagnaient. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Et nous dîmes après lui aux enfants d'Israël, habitez cette terre, et quand arrivera la promesse de l'autre monde, nous vous ramènerons en masse. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Nous l'avons fait descendre en révélation, avec la vérité, et c'est en toute vérité qu'il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé que pour annoncer et avertir. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Et nous avons révélé un Coran que nous avons partagé en fragments, afin que tu le lises aux hommes progressivement et sans hâte, car nous l'avons nous-mêmes fait descendre progressivement. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Dis, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ceux qui ont déjà reçu la connaissance avant ce Coran se prosternent, menton contre terre quand il leur est récité. يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Et ils disent, gloire soit rendue à notre Seigneur, voilà accomplie la promesse de notre Seigneur. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Et ils se jettent, menton contre terre, tout en pleurs, et cela ajoute encore à leur humilité. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Dis, que vous invoquiez Allah ou que vous invoquiez le Tout-Clément, de quelque nom que vous l'invoquiez, il a les noms les plus beaux.
N'élève pas trop la voix pendant ta salate, ni ne la baisse plus qu'il n'en faut, mais trouve-toi une méthode intermédiaire. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Dis, toute louange à Allah qui ne s'est pas donné d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui n'a nul besoin d'un défenseur contre l'offense. Glorifie bien haut sa grandeur.